very can stop us from believing God's miracles. Dan salah satu bagian itu bisa membuat kita berhenti percaya kepada keajaiban yang dilakukan oleh Allah. And this is sometimes in theology called cessationist teaching. Dan kadang-kadang di dalam teologi disebut pengajaran cessationist. It came from a very well-known scholar, a good scholar, B.B. Warfield. Dia datang dari seorang tokoh ahli yang sangat baik, B.B. Warfield. He actually took the Bible very seriously. He defended the authority of scriptures. Dia sebenarnya sangat percaya kepada Alkitab. Dia mempertahankan otoritas dari Alkitab, bahwa Alkitab luar biasa, merupakan firman Tuhan. He taught in Princeton Seminary in the 19th century. Dia mengajar di seminar Princeton pada abad ke-19. And he even defended the miracles in the Bible. Dia bahkan mengatakan bahwa mujizat-mujizat di dalam Alkitab itu benar. Then he said, tetapi kemudian dia berkata, but God doesn't do miracles today anymore. Tetapi Allah tidak lagi melakukan keajaiban sekarang ini. Miracles was needed in Jesus' time, but we don't need miracles anymore because we got the Bible. Ya, mujizat diperlukan pada zaman Tuhan Yesus, tetapi sekarang kita tidak perlu lagi mujizat karena kita sudah mempunyai Alkitab. And unfortunately, this type of teaching has influenced many of our churches. Tapi sayangnya pengajaran seperti ini banyak berpengaruh di dalam gereja kita. So, as a result, many Christians, even those who take the Bible seriously, don't take miracles seriously. Karena itu sebagai akibatnya, banyak dari kita walaupun menganggap serius Alkitab, tidak menganggap mujizat sebagai sesuatu yang serius. One of the best examples Salah satu bagiannya, one of the best examples I know comes from the history of the church in Korea. Ya, salah satu hal yang saya ketahui adalah datang dari gereja di Korea. The Presbyterian or the Reformed Church missionaries went to Korea end of 19th century. Ya, ada missionary dari Presbyterian dan Reform pergi ke sana pada akhir abad 19. They were the American Presbyterians, the same as the Reformed tradition. Ya, mereka dari Presbyterian Amerika, mempunyai tradisi yang sama dengan gereja Reform. And the Presbyterian Church was established in Korea, had a doctrinal statement. Dan gereja Presbyterian di Korea mempunyai pernyataan doktrin. And under the influence of the teaching of B.B. Warfield, the Presbyterian Church actually has a doctrinal statement which says that God does not do miracles anymore today. Dan karena pengaruh dari ajaran B.B. Warfield, di dalam pernyataan doktrin itu mereka mencantumkan bahwa Allah tidak lagi melakukan mujizat sekarang ini. But one of the pastors, Korean pastor, that was trained by the missionaries. Tetapi salah satu pastor Korea yang kemudian dilatih oleh seorang missionary was a person who was filled with the Holy Spirit. Itu ada dilatih sebagai missionary. Dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. And he was a powerful preacher. Dan dia adalah seorang pengkhotbah yang hebat. And under his influence, hundreds and thousands of people were actually healed through prayer. Dan karena pengaruhnya ratusan bahkan ribuan orang kemudian they were healed through prayer. They were healed. The sick people. Hundreds and thousands of people were healed. Ratusan ribuan orang disembuhkan melalui doa. And because the healing ministry was so powerful, the whole church was impacted. Dan karena memang pelayanan penyembuhan dia begitu luar biasanya, keseluruhan gereja merasakan hasilnya. And so you know what the Presbyterian Church do? Dan tahu apa yang dilakukan oleh gereja Presbyterian? They didn't take this pastor and throw him out. Mereka tidak membuang pastor ini. They didn't do that. Ya, mereka tidak melakukan itu. They went back to the Bible. Mereka kembali ke Alkitab. Look at it. Melihat kepada Alkitab. And then they realized that their own doctrinal statement was wrong. Dan kemudian mereka sadar bahwa pernyataan doktrin mereka sendiri itu salah. So they changed it. It says God does miracles today. Dan jadi mereka kemudian mengubahnya dan mengatakan Allah masih melakukan mujizat sekarang ini. Do you know, when you look at the history of the growth of the church in Asia and Africa, in the last 100 years, a lot of the growth was fueled through as a result of signs and wonders. Dan kalau kita melihat di dalam 100 tahun terakhir ini perkembangan gereja di Asia dan Afrika, banyak perkembangan itu terjadi karena adanya mujizat-mujizat dan keajaiban. People came to Christ because they saw visions. Ya, orang-orang datang kepada Kristus karena mereka mendapatkan penglihatan.
Because they were healed of sicknesses. Karena mereka disembuhkan dari penyakit. They were under demonic control. They were delivered by the Mereka authority. tadinya ada kerasukan, tetapi kemudian mereka diselamatkan. They saw miracles taking place. Ya, mereka melihat keajaiban-keajaiban. And these things happened again and again, and breakthroughs took place. Ya, dan hal-hal seperti ini masih terus terjadi. In 1965-66, there was a great revival in Indonesia. Pada tahun 1965-66 ada suatu kebangkitan yang besar di Indonesia. You can read this in your own history books. Ya, saudara bisa membacanya di dalam kitab sejarah saudara sendiri. There were a number of leaders, Ada beberapa pemimpin, and one of them was a man by the name of Petrus Octavianus. dan salah satunya adalah Petrus Octavianus. Octavianus. And if you read the history and the documentation, God used him powerfully. Dan kalau saudara membaca sejarah, maka Allah memakai dia dengan sangat luar biasa. And many thousands, and that was a great revival where people have estimated something like 2 million was added to the church over those few years. Dan orang mengestimasi kira-kira 2 juta orang ditambahkan kepada gereja pada tahun-tahun itu. But I want to say one thing. He did not only have impact on Indonesia, he also came and had impact in Malaysia. Dan saya mau mengatakan dia tidak hanya berpengaruh di Indonesia, tetapi juga mempengaruhi Malaysia. He came and ministered to the in Sarawak, which is next to Kalimantan. Ya, dia melayani di Sabah, In Sarawak. Sarawak Next itu to Kalimantan. sebelah Kalimantan. Yeah. And as a result of his ministry, there was a tremendous revival among the tribal people. Dan karena pelayanannya, maka ada kebangkitan besar di antara suku-suku di sana. And I don't have time to give you the details of those Ya, stories. saya tidak bisa memberikan detail, tidak ada waktu. But as a result of that revival in the 1973 right through 1985, Tetapi akibat daripada kebangkitan itu dari tahun 1973 sampai 1985, the church in Sarawak grew maka gereja di Sarawak maksudnya kali ya, Sarawak itu kemudian bertumbuh in 30 years from 19% of the population to more than 42% of the population in the whole state. Ya, jadi dari 19% dari populasi menjadi 42% dari populasi menjadi Kristen. And much of this breakthrough was a result of the signs and wonders of the Holy Spirit. Dan kebanyakan dari terobosan itu adalah karena hasil daripada keajaiban dan mujizat yang dilakukan Roh Kudus. My point is this: God is the incomparable creator God. Poin saya adalah Allah pencipta yang tidak ada tandingannya. God is the Lord of history. Allah adalah Allah sejarah. And God is the supernatural God. Dan Allah kita adalah Allah yang supernatural. Who through signs and wonders can make breakthroughs for the gospel. Yang melalui keajaiban dan mujizat dapat memberikan terobosan Injil. What are implications for us as Christians? Apa yang menjadi implikasi bagi kita sebagai orang Kristen? First, God is our confidence. Pertama, Allah adalah keyakinan kita. The God we serve today is the same God as the Exodus. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang sama dari Keluaran. All of us are familiar with the passage in Hebrews chapter 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kebanyakan kita mengenal apa yang dicantumkan di dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus adalah sama kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. When we are faced with a big task, we say, God, I can't do it. Dan ketika kita menghadapi tugas yang berat dan kita berkata, Tuhan, aku tidak dapat melakukannya. Moses said, how can I fight Pharaoh? Dan Musa berkata, bagaimana mungkin aku melawan Firaun? And some of you will say, how can we bring Indonesia to Christ? Dan beberapa dari kita berkata, bagaimana mungkin kita membawa Indonesia kepada Kristus? How can we bring change the church? Bagaimana mungkin kita mengubah gereja? How can we sort out the government which is so corrupt? Bagaimana kita bisa merubah pemerintah yang begitu korup? And God is saying, you can't do it, but I can. Allah akan berkata, kamu tidak dapat melakukannya, tetapi aku dapat. If you don't believe it, you're finished. Kalau engkau tidak percaya, saudara tidak percaya, saudara tidak mungkin bisa melakukannya. But if you believe it, then you can move on. Dan saudara pasti berhenti, tetapi kalau saudara percaya, saudara bisa maju. God is our confidence. Allah adalah keyakinan kita. Secondly, yang kedua, if you want to enjoy His protection, kalau saudara mau
menikmati perlindungannya, We want to know His provisions. dan mau melihat pemeliharaannya, We want to see Him acting in signs and wonders. dan mau melihat Dia bertindak di dalam keajaiban dan mukjizat, Seeing Him transform our nation. melihat Dia mentransformasi bangsa kita. What is the key? Apa yang menjadi kuncinya? We are the covenant people, right? Kita adalah umat perjanjian, bukan? God in grace has called us His people. Ya, dan Allah merangkul dan memanggil kita. But to enjoy His protection, His blessings, what is it that you and I must do? Tetapi untuk menikmati perlindungan dan pemeliharaannya, apa yang harus saudara dan saya lakukan? What did Moses say to the people of Israel? Apa yang Musa katakan kepada umat Israel? 15:26. Pasal 15 ayat 26. Can you read it? Saya bacakan lagi firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. You will diligently listen to my voice Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suaraku and do what's right in your eye, what's dan right, melakukan apa yang benar di matanya, and take God's commandments seriously dan memandang perintah-perintah Allah dengan serius, and obey His laws, dan mentaati ketetapan-ketetapannya, then God says He'll provide, He will bless, He will touch your lives, He will use you. maka Allah akan memelihara dan berkat-Nya akan menyentuh kehidupan saudara dan Dia akan memakai saudara. Tomorrow we'll look much more at the theme of holiness. Ya, besok kita akan lebih melihat kepada tema kekudusan. But if the church in Indonesia is going to be used by God, then the church must strive to be a holy church. Kalau gereja di Indonesia mau dipakai Allah, maka gereja harus berusaha menjadi gereja yang kudus. If you as an individual desire to be used by God, you must live as a holy person. Kalau saudara sebagai individu ingin dipakai oleh Tuhan, maka saudara harus hidup dalam kekudusan. When that happens, God will come in His Holy Spirit, empower you and use you. Maka ketika saudara melakukan itu, maka Allah akan datang di dalam kuasa, di dalam Roh Kudus-Nya dan memakai saudara. The third thing we need to remember is this. Hal ketiga yang perlu kita ingat adalah ini. Don't be afraid of the Holy Spirit. Jangan takut kepada Roh Kudus. Sometimes we say, oh, we hear all these things, funny things that happens in charismatic church. We don't want to do anything. We don't want Ya, anything. kadang-kadang kita berpikir, oh, banyak hal-hal yang aneh yang dilakukan dalam gereja karismatik. Aduh, kita tidak mau menyentuh hal tersebut. But if God wants to give you a gift of healing, do you want to accept it? Tetapi kalau Allah mau memberikan saudara kuasa atau karunia menyembuhkan, apakah saudara mau menerimanya? Look at the thousands and millions of people who are sick in this world. Ya, coba lihat ribuan dan jutaan orang-orang yang sakit di dunia ini. And doctors will tell you there are many illnesses that they cannot cure. Dan banyak sekali penyakit-penyakit yang dokter tidak dapat sembuhkan. But God longs to pour His Holy Spirit into the life of His church to use us. Tetapi, God wants to long to pour His Holy Spirit into the life of His church to use us. Tetapi Allah ingin dan rindu mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk bekerja secara luar biasa. We need a gift of healing in our church. Ya, kita memerlukan karunia penyembuhan di dalam We need the gereja kita. prophetic gifts in our church. Kita memerlukan karunia nubuat di dalam gereja kita. Thousands and millions in Indonesia and in many parts of Asia are under control of demonic powers. Ratusan dan ribuan orang di Indonesia ada di bawah kekuatan atau kuasa iblis. God wants to give you the authority to set men and women free. Dan Allah ingin memberikan saudara otoritas untuk membebaskan baik laki-laki maupun perempuan. People have been complaining about the poor quality of preaching in Indonesian churches. Ya, banyak orang yang mengeluh tentang kualitas khotbah yang rendah di Indonesia. Indonesia needs great preachers. Indonesia memerlukan pengkhotbah hebat. People can take the Bible and explain it simply and clearly. Di mana orang-orang dapat mengambil Alkitab dan menjelaskannya dengan sederhana dan jelas. But not just in an intellectual academic way. Tetapi bukan hanya dengan cara yang intelektual dan akademis.
They need great preachers who, as they preach, the Holy Spirit will powerfully working among you. Kita membutuhkan pengkhotbah-pengkhotbah hebat yang ketika berkhotbah Roh Kudus akan bekerja dengan kuasanya. I've been to services where the Holy Spirit is so powerful that at the end of a long sermon, the whole hall is silent. Ya, saya pernah ke gereja di mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa sehingga setelah khotbah yang panjang itu berakhir, seluruh gereja itu tenang. Because the sense of God's presence is so powerful. Karena tanda kehadiran Allah itu begitu nyata. Where are those great preachers going to come from? Di manakah atau dari manakah pengkhotbah-pengkhotbah hebat itu akan datang? It will come from you. Maka pengkhotbah-pengkhotbah hebat itu harus datang dari saudara. Don't be afraid of the work of the Holy Spirit. Ya, jangan takut kepada karya Roh Kudus. The Holy Spirit desires to come and bless each of you individually. Ya, kuasa Roh Kudus itu akan datang dan memberkati setiap dari saudara. The church in Indonesia need more and more and more of His gifts. Dan gereja-gereja di Indonesia memerlukan lebih dan lebih dan lebih dari karunia-karunia ini. Ask the Holy Spirit to come, pour Himself into your life today. Ya, mintalah supaya Roh Kudus itu dicurahkan ke dalam kehidupan saudara. But finally, yang terakhir, I know that in the charismatic and Pentecostal movement in Indonesia there are a lot of problems. Ya, saya tahu bahwa banyak masalah di dalam gerakan karismatik dan Pentakosta. And I will tell you what's the cause of the problems. Dan saya mau memberitahukan kepada saudara apa yang menjadi penyebab masalah-masalah itu. It is a problem of wrong teaching. Masalah pengajaran yang salah. It's a problem of lack of holiness. Masalah kurangnya kekudusan. It's a problem of pride. Masalah kesombongan. But the problem is not because the Holy Spirit is in the charismatic movement. Dan masalahnya bukan karena Roh Kudus ada di dalam is in or isn't in. The problem is not because the Holy Spirit is working in the whole charismatic movement. Dan masalahnya bukan karena Roh Kudus bekerja di dalam gereja karismatik. The Holy Spirit wants to work in the church more and more and more. Roh Kudus ingin bekerja di dalam gereja lebih dan lebih lagi. We must welcome Him more and more and more. Kita seharusnya mengundang dan senang ketika Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. But God against false teaching. Tetapi Allah menentang ajaran salah. God against sin. Allah menentang dosa. God against pride. Allah menentang kesombongan. And you'll find the Holy Spirit will use you more. Dan saudara akan menemukan Roh Kudus akan bekerja lebih lagi melalui saudara. I want to close with Isaiah chapter 57. Saya mau menutup dengan Yesaya 57. And when Isaiah talks about the work of God. Ketika Yesaya berbicara tentang karya Allah. Verse 15. Ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. God is the one who dwells in eternity. Allah adalah Allah yang bersemayam di kekekalan. He dwells in a holy place. Dia bersemayam di tempat yang kudus. He's the great God, majestic in holiness. Dia adalah Allah yang luar biasa. But it also dwells in the heart of those who are humble and lowly. Tetapi dia juga diam bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. He doesn't necessarily dwell in a big, huge mega church. Ya, Allah tidak pasti ada di dalam gereja yang besar. He doesn't necessarily live in your heart because you got a PhD. Dan Allah belum tentu tinggal di hati saudara hanya karena saudara memiliki PhD. He doesn't necessarily live in your heart because you're a bishop or some very important man. Ya, Allah tidak tinggal di saudara karena saudara adalah orang yang hebat. The Bible says He dwells in the heart of the humble and the lowly.
Alkitab mengatakan bahwa dia tinggal di hati orang yang remuk dan rendah hati. May God grant that all of you will come from a generation of humble servants of God. Ya, kiranya Tuhan membangkitkan dari generasi saudara orang-orang yang rendah hati. People who learn to be totally obedient to the Lord. Orang-orang yang belajar untuk sepenuhnya taat kepada Allah. Yet filled with the Holy Spirit. Tetapi dipenuhi dengan Roh Kudus. Indonesia is waiting for such men, such women. Dan zaman sekarang membutuhkan orang-orang seperti ini. I want to pray with you. Ya, saya mau berdoa untuk saudara.